Mbadéon Mbobefo, Kambé Wali Mandon, notre Mohamed Diabaté, président de l'association Cœur d'Or en France et au Mali, et président aussi d'un très grand mouvement qui s'appelle En face au Mali. Donc, Mbefo ici, Mbefo, Gafoli, Watila. Alors, la semaine passée, nous avons une vidéo qu'on a ngo nye bewele mali konani mali koka ngo bema ngo ambega william amfranyo ake chekeli ngo lera très grave mali bokunu ala ke konkele mo chama ngwele ani mo chama message blanc kuna ko ki yeni kuma fo ko lera très grave mali ko kuma ko tuma kalama wa non ta kalama. Moi je suis un patriote convaincu, très convaincu, mais on façon fait maintenant je m'en fait. Donc j'avais un sentiment comme quoi Koudok même Malikan, Namaouli Kanjo Amani. C'est pour cela que j'ai lancé un appel vibrant. Comme Malien Dembe Wili Malikono, Ani Malikoko. Ambeka Fragnon, Ambeka Tchekili, quand John Faso Kofe, quand John Faso. Mais il y a un document qu'on a fait comme faux. N'était vidéo manier, ma sourounia kake vidéo manier. Mais Bibi non. Ni ko kibe fkapma dia ki lame malien be dia roro be ki lame ka donc mambi kuni kanche ibe fkapma mi fo beko do beko lame mumbi dusukuna beko do a solution se devrait ikana réseau sans faire ko appel lancé sinon kelen sigile ngaso madana no au message ou no appel ou no bna lamede. Donc la seule solution ben réseau requin biga message bla iba chari dia kono malien me dia roro pour ko bala sro sinon en aucun cas je ne suis pas un vidéoman moi mon mendon bebardo nga faso ko de gabo. Je suis un très patriote, très convaincu de bateau me boka vidéo que malien dembe wili. Alors mais c'est quand on on l'air est grave et c'est encore très grave. Le badon anga wuli anga njo faso kofe anga autorité soutenue malien manake jioro anga wuli anga njo koni ataki mengera ko Katiba yebe mun fo o Katiba mo kono Katiba ko centre du Mali do o yoro dmen ko Masina Moura Nyoro du Sahel manake tuko ko centre o le centre munu fleni abe yoro dmen ngabe Mali la. Donc ambe malien dini anga sabali anga mbolo jigi anga sigi ngana faso ndrone antaye ne bade ni kuma me ke de be Katiba kono o be de be Katiba représenter magnini fait sabali faut citer adamadin faso faut citer obo il faso akafsani bien fembe e ka sabali e bolo jigi e ka marfa bla e ka sigi ngana e ka tugi faso ko même mon fotuni malien dongi mogo ne de be ka boy réseau kan e be Mali la gauche e ba dontan e ba bota l'armée malienne n'est pas prête de à donner ta borata sabali jugu chama ne be Mali la ikana Mali da jugu ma ni Mali bina e manata jien roro abe fi mari ko malien e manata jien roro abe fi mari ko étranger. Donc ne badin sabali ika seki ikani ika malien la ikani damema ambeka jo Mali o ba fo kuma kono ma chama o ba fo ko mo ne fin kita donc kibidia ko funi goya domi o kuma surumani yoro emuye na yan faso chi ameta yoro mina ni tasma irara na yino ameni me san faso ko de do na mba do kan mandia en faso kono ne mu flane ka kuma die jamana dumante ne nyama da yoro minga me ala foka ala barkada. Mais mbalmake balma muso enya banga ne Mali koloni muna ni nyon tashila ni ne hina jamanaye ni ne dambe jamanaye ni ne nyon deme jamanaye donc anka façon ni nyon tashila. Donc ne ba nyini fait
e ka sabali e ka wuli k'i jɔ i faso ye an ka autorité an k'u soutenir à 100% an k'u soutenir u se kɛ wa b'u k'u se kɛ fana kunu attaque daminɛna dɔrɔn u y'a ko maîtriser yɔrɔnin kelen ala y'an dɛmɛ a maîtrisera donc an bɛ ala deli halisa ala kelen k'an dɛmɛ a janfa fɛn fɛn mana na an ka se k'a bɛɛ repousser yarabi an ma janfa kana an ka autorité sɔrɔ a kana maliyɛn den si sɔrɔ ni ko l'heure est grave n tɛ se ka fɔli la n b'a fɔ tuguni an tun k'a kɛ kunun nin ma kɛ kati ye sɔrɔsiw ka yɔrɔ de surtout kan o ye sɔrɔsiw ka yɔrɔ ye an k'a kɛ kunun ni ka taa kɛ suguba kɔnɔ walima ni ka taa kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni civiliw de ka ca marifa tɛ mɔgɔ bolo tout le monde est désarmé ne badenkɛ o tun bɛ juguya dɛ o tun bɛ kɛ carnage ye o tun bɛ juguya e mun sigilen bɛ ka mali lagosi e min bɛ ka mali di juguw ma a bɛ se ka kɛ e balimamuso dɔ tun bɛ sɔrɔ a la e balimakɛ dɔ tun bɛ sɔrɔ a la e dɔgɔnin dɔ tun bɛ sɔrɔ a la e somɔgɔ dɔ tun bɛ sɔrɔ a la o don fana dusuma kasini o tun bɛ na i ma dɛ ne balimakɛ ni n balimamuso donc an ka sabali an ka dɔn k'a fɔ faso wɛrɛ t'an bolo an faso kelen in kɔnɔ n'o ye mali ye an ka mali tɔbɔtɔ an ka mali minɛ ka ɲɛ an ka tugu mali la vaille que vaille n tɛ sɛgɛn a fɔli la vaille que vaille n tɛ sɛgɛn a fɔli la i mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛɛ somɔgɔ bɛ mali la n'an fa tɛ yen an ba bɛ yen n'o tɛ yen an tɔntɔnw bɛ yen an tantiw bɛ yen an cousinw bɛ yen an cousiniw bɛ yen an dɔgɔmusow bɛ yen an dɔgɔkɛw bɛ yen an kɔrɔkɛw bɛ yen an kɔrɔmusow bɛ yen dadigi mana kɛ mali la cogo cogo a kɛra cogo cogo hali n'i sigilen bɛ extérieur la i sigilen bɛ i bolo k'i bɛ lafiya min na extérieur la a bɔnɛ dɔ bɛ s'i ma donc ne badenw an ka sabali an k'an ka autorité dɛmɛ an ka tugu an ka autorité kɔ n bɛ appel min fana lancer mɔgɔ o mɔgɔ mali kɔnɔ ne ye ko ye ko min kɛ suspect ko min tɛ ko jɛlen ye i jilaja i ka autorité mɔgɔw i ko autorité mɔgɔw wele i ka autorité mɔgɔw aviser an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛlɛ in kɛ sɔrɔsiw dɔrɔn tɛ se ka nin kɛlɛ in kɛ sɔrɔsiw dɔrɔn tɛ se ka kɛ maliyɛn den bɛɛ de bɛ nin kɛ hali i b'a kɛ k'i to mali kɔ kan faso dɛmɛ tɛ ko n ye marifa ta ko ka taa marifa ci mɔgɔ la o non o tɛ faso dɛmɛ ye faso dɛmɛ dɔrɔn t'o ye o faso dɛmɛ bakuruba dɔ ye mais o dɛmɛ tɛ hali ne filɛ ka mun kɛnɛ ta nin ye faso dɛmɛ dɔ ye ka mɔgɔw wele an ka tugu an faso la an ka faso dɛmɛ o faso dɛmɛ dɔ ye faso dɛmɛ sugu ka ca mɔgɔninfin bɛ se k'i faso dɛmɛ ka sɔrɔ i ma mɔgɔ fa neni i ma mɔgɔ ba neni i ma marifa ta mɔgɔ kama i b'i faso dɛmɛ i yɛrɛ dusukun na ani wɔsi ji la ani barika la i b'i faso dɛmɛ donc ne badenw l'heure très grave n tɛ sɛgɛn nin fɔli la an bɛɛ ka wuli ka kɛ cɛ kelen ye cɛ kelen bɛɛ an ka tugu mali la an ka mali dɛmɛ an ka mali autorité dɛmɛ an ka faamaw dɛmɛ u ka se ka ala ka se k'u bɔ nin kɛlɛ in na ala ka se ka mali kunkɔrɔta ala ka se ka mali sankɔrɔta o de nafa ka bon an bɛɛ kan o de b'an bɛɛ kunkɔrɔta barisa an mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn in a tɛ bɔ an kɔ a bɛ to k'an kɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'a ye dugu wɛrɛ nationalité ta maliyɛn in de bɛ tugu an kɔ a tɛ bɔ an kɔ donc en conclusion n ye mun fɔ o kelen de don n ka fasoden ɲumanya un patriote convaincu o de bɛ k'an bila n bɛ wele da in kɛ ka mɔgɔw wele yaasa an bɛ se ka tugu an faso kɔ k'an faso dɛmɛ an ka mouvement an faso mali in kɔnɔna na a ye créera faransi diaspora malienne mɔgɔ caman de bɛ yen an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'an faso mali in k'a créer a bɛ ka taa mali kɔnɔ fana n b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ k'an faso dɛmɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i jɔlen don an faso ye wariko tɛ sanuko tɛ fosi ko tɛ fasoden ɲumanya o de don an b'o de nɔfɛ i kana i ka fara an kan mouvement an faso mali kan an ka se ka mali dɛmɛ an ka dɛmɛ cogoya la an ka so k'an faso dɛmɛ an ka dɛmɛ cogoya la donc ne badenw halisa an ka wuli an k'an jɔ an faso ye an ka wuli an k'an jɔ an faso ye